So, what's up mga guys? Narita sa bahay ni Ma'am Geraldine ron. Niyang atong boton kay ato aning bukaron ning trapal. Kay atong tangan na to og humay. So, ato anang sugdag bukad. Sinsya kayo guys kay murag lisod magbukad jud. Og ikaw resa. So, ato anang gibukad na atong gihapnig nya ta ning i-isbog gamay guys, isbog na to aron na space. So more na guys, and then sunod, so ato na din ning gikuha ning usa ka sako nga humay guys, kay aron atong isod kay naman na ning buwad. Pasensya na dyan ana guys kay maragwa ko kadaugan. Og ato na din po ning gikuha ning pangkaduha nga humay guys nga gisudog sako. Pasensya na nang nilakuan ako guys kay brag lisod jud kaayo. So ato na nang gibutangan na og nanaputa karon aring binlad nga gibuwad aring gawas guys. So ato na ning recon og hapsayo na to ning humaya guys kay medyo init jud kaayo. Are ila Ma'am Geraldine, nindot kayo magbuwad aning ila guys kay patag kayo og nice kayo view ari pod. So tuwa na din ning gitarong og rek ning humay aring gawas nila Ma'am Geraldine guys kay medyo atong tabangan ning bana ni Ma'am Geraldine og pagrek aring humay nga binuwad nila. Thanks for watching guys, and please subscribe my channel and click the bell below.